इंग्लिश सीखने वालों, जानने वालों और इंग्लिश से प्यार करने वालों के लिए खुशखबरी। हमने वो तमाम बेसिक इंग्लिश वर्ड्स, वो तमाम बेसिक वोकेबलरी इस छोटी सी वीडियो में जमा कर दी है। ये 100 वर्ड्स आप याद करेंगे तो आप क्लास 1 से लेकर 10 तक तकरीबन तमाम अल्फाज वो बेसिक आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपको स्पीकिंग करने में, सेंटेंसेस बनाने में और अपनी बात का इजहार करने में आसानी पैदा करेंगे। आखिर तक ज़रूर वीडियो देखें, इंतहाई बाकमाल और शानदार वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए, काइंडली गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच। ऑलवेज, हमेशा, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आता है। ऑफन का मतलब है अक्सर। आई ऑफन स्लीप अर्ली, मैं अक्सर जल्दी सो जाता हूँ। सेल्डम, मैंने कभी कभार। अली सेल्डम गोज़ देयर, अली कभी कभार वहाँ जाता है। बोथ का मतलब है दोनों। बोथ सबा एंड तानिया आर सिस्टर्स, सबा और तानिया दोनों बहनें हैं। एंड का मतलब और। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग देयर, लड़के और लड़कियां वहाँ खेल रहे हैं। ऑल मैंने तमाम। ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तमाम तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। आल्सो का मतलब भी। द टीचर्स आल्सो प्लेड मैच, असातिज़ा ने भी मैच खेला। एवर मैंने कभी। शी एवर कम्स टू आवर हाउस, वो कभी कभार हमारे घर आती है। नेवर कभी भी नहीं। नेवर चीट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कभी भी धोखा ना दो। टिल का मतलब है तक। वेट फॉर मी टिल आई कम बैक, उस वक्त तक मेरा इंतज़ार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। फॉर का मतलब के लिए। दिस कोट इज़ फॉर मी, ये कोट मेरे लिए है। फ्रॉम का मतलब से। ही केम फ्रॉम गुजरांवाला, वो गुजरांवाला से आया। बिफोर का मतलब पहले। वी रीच देयर बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले हम वहाँ पहुँचे। आफ्टर का मतलब है के बाद। दे अराइव्ड आफ्टर 1 hour, वो 1 घंटे बाद तशरीफ़ लाए। विद का मतलब है साथ। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। बाय का मतलब है के ज़रिए। वी इंजॉयड जर्नी बाय ट्रेन, हमने ट्रेन के ज़रिए सफ़र का लुत्फ़ उठाया। थ्रू मैंने में से। दे पास्ड थ्रू जंगल, वो जंगल में से गुज़रे। अपॉन का मतलब है पर। एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मेरी नसीहत पर अमल करना। एज़ का मतलब है चूँकि। एज़ ही इज़ इल, चूँकि वो बीमार है। ही डिड नॉट कम, इसलिए वो नहीं आया। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। आई टुक हॉलीडे, मैंने छुट्टी ली। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। देयर फोर का मतलब है लिहाजा। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। देयर फोर आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बट का मतलब है लेकिन। ही इज़ गुड, वो अच्छा है। बट ही इज़ इर्रेस्पॉन्सिबल, लेकिन वो ज़िम्मेदार नहीं है। इफ़ का मतलब है अगर। आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं इम्तिहान पास कर लूँगा। इफ़ आई लर्न प्रॉपरली, अगर मैं मुनासिब तरीके से याद करता रहा। हाउ एवर ताहम या अलबत्ता। ही इज़ ब्लैक, वो काला है। हाउ एवर ही इज़ अट्रैक्टिव, अलबत्ता वो बड़ा पुरकशिश है। एनी हाउ, बहरहाल। आई डू नॉट लाइक दिस फिल्म, यानी मुझे ये फ़िल्म पसंद नहीं। एनी हाउ आई विल वॉच इट, बहरहाल मैं ये देख लूँगा या देखूँगा। टेक का मतलब ले जाना। टेक हिम टू द ऑफिस, इसे ऑफिस तक ले जाओ। ब्रिंग मैंने लाना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाना। दिस का मतलब है ये, करीब की चीज़ के इशारा के लिए। दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। दैट का मतलब है वो, दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। दैट इज़ अ पेन, वो एक कलम है। दीज, ये जमा के लिए। दीज आर माई नोटबुक्स, ये मेरी कापियाँ हैं। दोज, वो जमा के लिए। दोज आर योर बैग्स, वो जो बस्ते पड़े हैं वो आपके हैं। हेयर मैंने यहाँ। हेयर इज़ योर बुक, ये लीजिए आपकी किताब। देयर का मतलब वहाँ और उधर। देयर इज़ योर होम, वहाँ पर आपका घर है। मी मैंने मुझे। वर्क वॉज डन बाय मी, काम मुझसे करवाया गया। अस का मतलब हमें। शी लव्स अस, वो हमें प्यार करती है। देम मैंने उन्हें। आस्क देम टू वर्क हार्ड, उन्हें कहो कि वो मेहनत करें। हिम का मतलब उसे, यानी उस मर्द के लिए। वी डू नॉट हेट हिम, हम उनसे नफ़रत नहीं करते हैं। हिज का मतलब उसका, यानी उस लड़के का। दिस इज़ हिज पेन, ये उसका कलम है। हर मैंने उस लड़की का।
اٹ از ہر پین، یہ اس لڑکی کا قلم ہے. اٹس میں نے اس کا. اٹس کلر از براؤن، اس کا رنگ براؤن ہے، یعنی وہ چیز پین ہو سکتی ہے، کرسی ہو سکتی ہے، دروازہ ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی بے جان یا بے زبان چیز کے لیے آپ اس کی اگر ملکیت ظاہر کرنی ہو تو اٹس کا استعمال کریں گے. مائی کا مطلب میرا. مائی نیم از احمد، میرا نام احمد ہے. اور کا مطلب ہمارا. پاکستان از آر ہوم لینڈ، پاکستان ہمارا وطن ہے. ہو کا مطلب کون. ہو از علی، علی کون ہے. ہوم کا مطلب کسے یا کس کو. ہوم ڈیڈ دا ڈاکٹر انجیکٹ، ڈاکٹر نے کس کو ٹیکا لگایا. ہوز میں نے کس کا. ہوز پین از دس، یہ قلم کس کا ہے، یعنی یہ کس کی ملکیت ہے. اٹ کا مطلب یہ کسی بے جان یا بے زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بچے کے لیے، جانور کے لیے یا کسی بھی بے جان چیز کے لیے. اٹ فلائز ان دا ایئر، یعنی یہ ہوا میں اڑتی ہے یا اڑتا ہے. وہ پرندہ بھی ہو سکتا ہے، مکھی بھی ہو سکتی ہے. ہی کا مطلب وہ مذکر کے لیے. ہی از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے. شی وہ مونس کے لیے. شی از مائی سسٹر، وہ میری بہن ہے. دے جب وہ جمع کے لیے، زیادہ کے لیے استعمال کرنا ہو. دے آر ڈانسنگ، وہ ناچ رہے ہیں. ان کا مطلب میں یا اندر. آئی ایم ان مائی روم، میں اپنے کمرے کے اندر ہوں. ان ٹو اس کا مطلب بھی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جب حرکت پائی جاتی ہے، جیسے پٹ اٹ ان ٹو مائی پاکٹ، یہ میری جیب کے اندر ڈالو. یا آئی پٹ مائی ہینڈ ان ٹو مائی پاکٹ، میں نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا. جب میں حرکت ہوگی، فکرے میں کی انگریزی ان ٹو سے کی جاتی ہے. اون کا مطلب پر. دا ایپل از آن دا ٹیبل، سیب میز کے اوپر ہے. آف کا مطلب کی، کا، کے. دا ڈورز آف کلاس رومز، کلاس روم کے دروازے آر گڈ، بڑے اچھے ہیں. دین کا مطلب تب یا پھر ہوتا ہے. دین وی وینٹ اوے، تب وہ چلے گئے. مے کا مطلب سکنا ہوتا ہے. آئی مے گو ٹو لاہور، میں لاہور جا سکتا ہوں. مے بی کا مطلب ہے شاید. مے بی وی آر گوئنگ ٹو لوز، شاید ہم میچ ہارنے جا رہے ہیں. مینی کا مطلب بہت، تعداد میں بہت جو گنی جا سکے. آئی ہیو مینی بکس، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں. مچ کا مطلب بہت، مقدار میں جو تولی جا سکے. ہاؤ مچ ملک از ان دا گلاس، گلاس میں کتنا دودھ ہے. ہاؤ مچ شوگر از ان ٹی، چائے میں کتنی چینی ہے. ہیز کا مطلب رکھتا ہے، یہ پریزنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، ملکیت ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کا استعمال ہی، شی، اٹ اور سنگولر کے ساتھ ہوتا ہے. ہی ہیز اے کار، وہ ایک کار رکھتا ہے. ہیو کا مطلب رکھتے ہیں، یہ آئی، وی، یو، دے پلورل کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وی ہیو اے کار، ہم ایک کار رکھتے ہیں، یعنی ہم ایک کار کے مالک ہیں. ہیڈ کا مطلب رکھتا تھا، یہ پاسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وی ہیڈ اے کمپیوٹر، ہم ایک کمپیوٹر رکھتے تھے، یعنی ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا تھا. دیر کا مطلب ان کا، یہ دے کی پوزیسو فارم ہے. پاکستان از دیئر کنٹری، پاکستان ان کا ملک ہے. یور کا مطلب تمہارا. دس بک از یورز، یہ کتاب تمہاری ہے. وین کا مطلب کب. وین از دا کلاس اسٹارٹنگ، کلاس کب شروع ہو رہی ہے. وائی کا مطلب کیوں. وائی آر یو ڈانسنگ، آپ کیوں ناچ رہے ہیں. ویئر کا مطلب کہاں. ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں. ہاؤ کا مطلب کیسے. ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے. واٹ کا مطلب کیا. واٹ از دس، یہ کیا ہے. وچ کا مطلب کون سا. وچ پین از مائن، ان میں سے میرا پین کون سا ہے. مسٹ کا مطلب جب ضرور چاہیے. یو مسٹ بی پنکچوئل، آپ کو لازماً ضرور وقت کا پابند ہونا چاہیے. شوڈ کا مطلب اخلاقی طور پر چاہیے. یو شوڈ اسپیک دا ٹروتھ، آپ کو سچ بولنا چاہیے. کین کا مطلب سکنا ہوتا ہے، جس میں پاور ہو، انرجی ہو، کیپیسٹی ہو، پوٹینشل ہو. جیسے آئی کین ڈو دس، میں یہ کر سکتا ہوں. یو کین رن فاسٹ، آپ تیز دوڑ سکتے ہیں. از کا مطلب ہے. ہی از ill، وہ بیمار ہے. آر کا مطلب ہیں. وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں. یو کے ساتھ بھی آر آئے گا، دے کے ساتھ بھی آر آئے گا، اور پلورل کے ساتھ بھی آر کا استعمال ہوگا. ایم کا مطلب ہوں.
آئی کے ساتھ صرف ایم کا یوز ہوتا ہے پریزنٹ میں. آئی ایم آ بوائے، میں ایک لڑکا ہوں. واز کا مطلب تھا، یہ پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ہی واز اے بیڈ اسٹوڈنٹ، وہ ایک برا طالب علم. ور کا مطلب تھے. دے ور ہیپی، وہ خوش تھے. ہوم کا مطلب گھر. آئی لو مائی ہوم، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے. مدر کا مطلب ماں. شی از مائی مدر، وہ میری ماں ہے. فادر کا مطلب باپ. ہی از مائی فادر، وہ میرا باپ ہے. گرینڈ فادر، اس کا مطلب دادا. بشیر از مائی گرینڈ فادر، بشیر میرا دادا ہے. سن کا مطلب بیٹا. آئی لو مائی سن، مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے. ڈاٹر کا مطلب بیٹی. عائشہ از مائی ڈاٹر، عائشہ میری بیٹی ہے. سسٹر کا مطلب بہن. ہی لوز ہز سسٹر، اسے اپنی بہن سے پیار ہے. بردر کا مطلب بھائی. دے آر بردرز، وہ بھائی ہیں. انکل کا مطلب چچا. مائی انکل از اے ڈاکٹر، میرا چاچا ایک ڈاکٹر ہے. آنٹ کا مطلب چچی. مائی آنٹ وینٹ آؤٹ ود ہر ہسبینڈ، میری چچی اپنے خاوند کے ساتھ باہر گئیں. سٹیپ کا مطلب سوتیلی یا سوتیلا. شی از ہر سٹیپ مدر، وہ اس کی سوتیلی ماں ہے. ریئل کا مطلب اصلی یا سگا. شی از ہر ریئل مدر، وہ اس کی سگی ماں ہے. اڈاپٹیڈ میں نے منہ بولا یا منہ بولی. سمی از این اڈاپٹیڈ بوائے، سمی ایک منہ بولا لڑکا. اونلی کا مطلب صرف. ہی ہیز اونلی ون سن، اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے. اور کا مطلب یا. ٹیک دس ون اور دیٹ ون، یہ والا لے لو یا وہ والا لے لو. مور کا مطلب زیادہ. ٹرائی ٹو گیٹ مور منی، زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرو. لیس کا مطلب کم. آئی یوز لیس شوگر ان ٹی، میں چائے میں کم چینی استعمال کرتا ہوں. ویئر ایز، جب کہ. ہی از گڈ، وہ اچھا ہے. ویئر ایز شی از بیڈ، جب کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بری ہے. ان فیکٹ، حقیقت میں یا دراصل. ہی از گڈ ایٹ ہارٹ، وہ دل کا بڑا اچھا ہے. سم میں نے کچھ. سم آف دیز بکس آر یورز، ان میں سے کچھ کتابیں آپ کی ہیں. فیو میں نے چند. آئی ہیو فیو فرینڈز ہیئر، یہاں پر میرے چند دوست ہیں. سم ٹائمز میں نے کبھی کبھار. سم ٹائمز آئی گو ٹو لاہور، بعض اوقات یا کبھی کبھار میں لاہور جاتا ہوں. Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.